Okay, we will continue with the next slide, which is a memory hierarchy. Okay, design constraints on a computer memory can be summed up by three questions, which is how much, how fast, and how expensive. So this is the question that engineer have to answer. Okay, the question of how much is somewhat open-ended. Bermaksud kalau kata how much ni maksudnya capacity lah. Okay. So berapa banyak capacity yang ada dekat dalam memory ni. So by the time masuk the next generation, capacity akan bertambah. So that's why kita kata kita tak ada jawapan lah. Dia akan jadi open-ended punya question. Okay. Tapi kalau kita tanya soalan how fast, okay, how fast ni maksudnya senang saja. Okay, kita boleh jawab sebab dia kata to achieve greatest performance, the memory must be able to keep up with the processor. Jadi bila dia tanya berapa cepat tu adalah dia capable ke tak nak cater the performance of the CPU tu lah. So kalau CPU tu dah laju, so memory kita ni laju tak? Okay. Untuk keep up with the processor. Jadi kalau processor tu tengah execute instruction, okay, kita tak nak lah kita tak nak memory tu dia slow je. Okay, sebab bila ada command load word tu nanti, okay, so maksudnya processor tu nak kena capai dalam memory pula. Jadi kalaulah kita punya memory kita agak slow ataupun dia tak boleh nak transfer dengan cepat, so nanti the performance, the overall performance pun akan jadi slow nanti. Okay. And then soalan yang terakhir. Okay. How expensive? Okay. Itu bergantung kepada requirement. Bermaksud the cost of a memory must be reasonable in relationship to other components. So expensive ni can be related to the preference lah. Okay. So there is a trade-off between the capacity, access time ni maknanya how fast ni lah. Access time and then cost. Okay. Antara ketiga-tiga ni, okay, dia ada trade-off ataupun kita kata relationship. The faster the access time, the greater cost per bit. Okay. So kalaulah access time kita kecil, bermaksud dia sangat laju. Okay, so lagi laju kita punya performance, lagi mahal kita punya the cost to build up the system tu lah. Okay, so the greater the capacity. Okay, the greater the capacity, the smaller cost per bit. Okay, so lagi besar kita boleh buat, lagi besar kita boleh cater, okay, lagi murah dia punya cost itu. Okay, so the greater the capacity, the slower access time. Okay, so bila memory tu besar, actually kita agak susah kalau size yang besar macam ni dengan size cache yang kecil macam ni, yang mana lagi senang nak cari? Sebenarnya yang size yang kecil lagi senang nak cari. Sebab dimension carian dia tu adalah lebih kecil. Jadi lagi cepat lah performance kita punya output tu kita boleh dapat. Tapi kalau yang besar macam ni, we must take time to search for it. So that's why dia kata access time dia akan lagi slow lah. So the way out of the memory dilemma is not to rely on a single memory component or technology, but to employ a memory hierarchy. Okay. Dekat dalam gambar rajah ni, okay, kita boleh tengok the memory hierarchy of the memory system. Okay, kita boleh tengok the paling atas kalau maksudnya yang paling atas ni adalah yang paling laju. So yang paling laju adalah registers, cache, memory, main memory. Yang mana ni semua adalah dekat dalam inboard memory lah. Kemudian yang menggunakan I/O punya kabel, so kita panggil dia sebagai external storage ataupun outboard storage. So can be a magnetic disk, CD-ROM, read-write, DVD, Blu-ray. Okay, untuk yang offline punya storage, which is the magnetic tape lah. So kalau kita tengok kat sini, okay, kalau dia menaik bermaksud lagi mahal.
Okay, kat atas ni adalah cost. Kat bawah ni pula adalah capacity. So, kalau dia lagi menaik, okay, cost tu lagi tinggi dan capacity dia lagi kecil. Cost dia tinggi, capacity dia rendah. Okay, size untuk register tu agak kecil. Cache ni pun kecil. Memory kecil. Okay, magnetic disk ni besar sangat. Macam tu kan, kita cakap macam tu. Tapi bila turun ke bawah, capacity tu akan jadi besar dan cost akan jadi murah. Kalau kita bandingkan antara RAM dengan kita punya CD-ROM, katakan macam tu, sebenarnya CD-ROM tu lagi murah. Sebab dia punya performance dia agak kurang sikit. Dia tak laju sangat. Okay. So, okay, kalau kita tengok kat sini, as we goes down the hierarchy, bila kita turun bawah ke hierarchy tu, sebenarnya kita decrease the cost per bit. And then we can increase the capacity. Okay, but at the same time, bila kita decrease the cost, dia punya access time akan bertambah disebabkan bila size besar, bila size yang besar, access time kita pun akan bertambah. Okay, sebab lama sebenarnya untuk masa carian tu lah. Okay, and then decreasing frequency of access of the memory by the processor means that okay, kita sebenarnya karakteristik capaian memory system kita, kalau boleh kita tak nak processor ni capai memory tu terlampau kerap. Okay, terlampau kerap. Okay, sebab kita kena ingat sekali kita capai dalam satu memory ni CPU. So, one time kita nak access ke dalam memory kita kena kira access time, delay, okay, ataupun kita kata time transfer, okay, transfer rate, semua tu kan. So, bila kita kira sebenarnya capaian kepada memory tu sebenarnya memang lambat lah. Walau macam mana pun. Jadi, kalau boleh CPU ni, dia kalau boleh kita kena kurangkan masa capaian ke memory tu. Okay, kita kurangkan frekuensi. Okay, jadi untuk mengurangkan frekuensi ni sebenarnya kita gunakan satu konsep yang dinamakan locality of reference. Okay, locality of reference yang mana kita boleh gunakan konsep ni dalam kita punya komputer. Okay, so nama locality of reference ni boleh kita katakan dia konsep seperti library. Okay, konsep seperti library yang mana kita ada meja study. Okay, so kita punya meja study, bila kita nak capai satu-satu buku katakan, okay, so bila awak nak capai pada buku, awak akan pergi pada rak. Okay, rak buku kan. So, rak buku yang mana dekat mana ada buku OSK, kita kata macam tu. So, bila kita nak capai, so selalunya kita akan pergi kepada rak buku tu dan kita akan ambil lah satu buku macam tu. Okay. Tapi kalau katakan saya nak buat assignment, takkan saya nak ambil satu buku. Jadi saya akan ambil banyak-banyak. Okay, saya takkan dapat ambil semualah sebab tangan saya kecil. So, saya akan ambil a handful of books lah that is related to OSK. Katakan ada 3. So, saya pun bawa 1, 2, 3. Saya letak. Okay, so saya akan bawa jalan-jalan-jalan. Okay, duduk kat meja saya. So, bila saya duduk, saya akan buka satu buku. Okay, buka satu buku. And then dah buka, lepas tu saya tutup balik. And then capai lagi buku kedua. Capai lagi buku ketiga. So, once kalau katakan saya dah buka, okay, and then saya baca balik, and then saya kata, oh, saya nak buka balik buku 2. So, saya buka balik buku kedua. Lepas tu dah buka, lepas tu saya tutup balik, and then saya kata, oh, okay, tak cukup lah. Okay, tak cukup. Dia kata, okay, saya kena, meja saya penuh, jadi saya kena pindahkan. So, bila saya nak pindahkan, so saya akan cari, okay, buku yang saya tak perlukan. So, saya akan simpan balik buku pertama ni, simpan balik dekat rak dia. Dan saya akan cari lagi buku lain. Dan saya akan bawa. Okay, so berapa banyak buku saya ambil. Katakan saya bawa buku 1 dan buku 3 ni. Simpan balik. So, saya keluarkan 2 buku lagi. Dan letak ke meja saya. Okay, so
This is the concept of locality of reference. Sebab bila awak cari buku dekat library, okay, awak akan cari based on kategori. Dan kategori untuk komputer ataupun kita kata OSK adalah dekat bawah kategori komputer. So, dia akan berada dekat situ sahaja. Okay, rak yang berdekatan sahaja yang ada dekat situ yang ada kaitan dengan buku OSK. Okay, topik-topik pasal OSK. Jadi, bila kita sebut locality of reference, okay, is based on time and location. Okay, so kita akan ambil yang terdekat. Kita akan ambil yang terdekat dan yang berkaitan dengannya. Okay, and then pada masa saya nak buat capaian, okay, saya akan cari balik dekat pada yang sebelum tu. Kemungkinan besar saya akan cari balik pada buku yang sama. Kan macam tadi saya cakap, oh saya nak buka balik buku 2. Macam tu. So saya buka balik. Okay, so itu kita panggil sebagai konsep locality of reference. Okay, kita akan cari pada area yang sama and then kita akan cari balik pada location yang sama berkali-kali sebab selalunya kita akan capai semula benda yang sama. Okay, so itu kita gunakan maksud locality of reference. Okay, maksud macam mana kita nak gunakan konsep-konsep tadi? Kan saya cakap yang pasal saya pinjam buku library tu semua tu kan. So itulah konsep cache memory punya principle. So yang mana okay, CPU, dekat dalam CPU ni ada register kan. Okay, and then dia akan connect dengan, dia akan capai maklumat ataupun kita kata data atau instruction dekat dalam cache. Okay, so cache ni mahal. Okay, cache ni mahal dan high speed tu maksudnya dia laju sebab saiz dia kecil. Bila saiz kecil, lagi laju kita boleh capai. Okay, jadi walaupun saiz tu kecil, okay, tapi disebabkan dia laju, cuma bila kita nak buat carian, CPU akan cari dulu dalam registers. And then bila dalam registers tu tak ada, maksudnya dia perlukan data daripada cache. Jadi dia akan cari. Okay, so kalau data tu ada dalam cache, dia akan transfer lah semula. Okay, tapi kalau tak ada, kita kata macam tu bila dia cari dekat dalam cache, semuanya tak ada, kita kata macam tu. So bila tak ada, barulah dia akan cari dekat dalam main memory. So, yang mana biasanya bila kita tengah nak load satu file, kita akan make the whole block. Okay? Dan blok-blok yang berkaitan dengannya. Ni yang saya cerita pasal yang buku OSK, kita kata ni adalah rak buku. Rak buku pasal komputer sahaja. Jadi kalau kita nak cari pasal OSK, so kita boleh cari dekat rak-rak buku komputer sahaja. Macam tu. Okay? So, inilah konsep yang kita gunakan. Konsep cache memory. So, untuk yang jenis yang macam single cache, kita kata, so, single cache bermaksud ada satu cache sahaja dekat dalam the system ni. Jadi, CPU cuma capai pada satu cache and then daripada cache akan capai kepada main memory. Jadi, antara cache dengan main memory, dia agak slow capaian dia tu. Sebab main memory kena cari every block. Okay, dia akan cari pada every block ni. Kemudian baru dia transfer satu block. Dia transfer satu block, transfer satu block. Okay, and then pada cache ni pula, satu blok tu dipecahkan lagi kepada blok-blok kecil. Okay. So, bila dia jadi blok kecil, barulah kita boleh transfer. So, yang ni, blok-blok kecil ni kita pecahkan kepada word. Okay. So, kita transfer satu word, satu word, satu word. So, that's why dia sangat laju. Jadi, bila kita menggunakan cache memory principle ni, okay. So, CPU punya execution tu agak cepat lah. Dia boleh cater dengan kelajuan CPU tu nanti. Okay, for figure yang bawah ni, kalau kita perasan, dia adalah 3 level cache organization. Okay, yang mana ni kebanyakannya kita guna dekat dalam server lah. Okay, so dia bila dia apply menggunakan multiple level ni, okay, kalau kita perasan, antara CPU dengan level 1 punya cache, it is the fastest one lah. Sebab saya sangat kecil lah. Okay, antara level 1 dengan level 2 dia fast. And then level 2 and then level 3 less fast. Then level 3 to the main memory is slow. Okay, so bila kita buat several multiple level of cache, so kita boleh divide. Okay, you can divide the content of the data and also instruction tu pada setiap level ni lah. Okay.
Jadi bila kita gunakan ni, ini kebanyakan kita gunakan dalam kita punya server. Sebab server tu, okay, nama pun server, okay, dia kena serve multiple request. So, bila ada beberapa level ni, kita boleh cater lah different type of request tu, okay, with the size of the data request tu lah. Okay. So this is the cache or main memory structure. Okay, yang sebelah kiri ni adalah cache punya structure, yang mana kalau ingat tak yang saya cerita, the memory organization untuk yang cache adalah dalam bentuk word byte kan saya cakap. Okay, so dia word size, dalam word size kita kata macam tu. Okay, kita nak macam mana kita nak pointkan dia? Kita nak pointkan dia kan, so memory address tu. So, it's based on line number and also a tag. Dia pecahkan kepada tag dan juga block. Okay. Kemudian, kalau macam main memory ni, dia sama juga. Okay, in words. Okay, dan dia pecahkan kepada block. Okay. So, kalau kita tengok kat sini, dekat dalam cache, kita setiap satu tu, dia pecahkan, dia divide kepada tag dan block untuk one word ni lah. One line. Kita panggil one line. Line number 0, line number 1, line number 2 macam tu. Okay. Kemudian, bila dalam satu line, dia ada tag dan juga block. So, content dekat dalam block ni, kalau kita tengok size dia adalah keywords. Keywords meaning that it can be 1, it can be 2 and anything numbers lah. Keywords lah. So, ini size dia. Size keywords. Okay. And then, if you can see on the main memory, bila dia nak cari, kalau katakan kan, ingatkan saya cakap tadi, kalau dalam cache tak jumpa instruction ataupun data yang dia nak cari tu, so dia akan cari dalam main memory. So main memory akan transfer satu block. So main memory akan kita pecahkan kepada blok 0, 1, 2, 3 sampai M-1, kita kata macam tu. Jadi when we want to transfer it, kita akan ambil satu blok ni dan terus transfer ke sini. Okay. So ini adalah structure cache dan juga memory. Okay. So, macam mana kita buat operation baca dekat dalam cache? Okay. First adalah dia perlu terima alamat register daripada CPU. So, yang ni kita gunakan buku Stalling. So, actually RA tu adalah program counter. So, program counter tu akan feed on the memory instruction. Okay, instruction memory address of the instruction yang kita nak execute. Okay, kemudian bila dia jumpa, bila dia dah cari, okay, bila dia dah dapat dah address tu, CPU akan tengok adakah okay, alamat tu dalam block cache. Okay, alamat yang kita cari tu ada tak jumpa dekat dalam cache. Kalau kita jumpa, kita akan fetch word dia tu dan deliver ke CPU. Ingat tak yang stage pertama tu? So actually there's an extra step dekat dalam tu. So stage pertama adalah kita fetch instruction. Okay, fetch instruction. So nama je kita fetch instruction. Tapi actually bila kita nak fetch instruction dekat mana? Dekat dalam cache. So dia kena cari dulu. Okay. So ada tak alamat dalam PC ni, alamat dalam PC tu ada tak dalam cache? So, kalau ada, kita baru boleh buat step fetch instruction ni. So, kita akan deliver kepada CPU. So, dia terus done lah. Tapi, kalau instruction yang kita cari tu tak ada, no dia kata tak ada pun dekat dalam cache. So, apa yang berlaku adalah blok tu salah. Dia salah fetch sebenarnya. Jadi, kita kena gantikan blok dekat dalam cache tu. Dan dia akan cuba cari dekat dalam main memory. So, access main memory for block containing inside the PC tu. Okay. So, bila dia jumpa, kita akan allocate the cache line for the main memory block. So, ingat yang dia transfer blok 0, blok 1. Dia akan cari dekat blok-blok mana tu. So, baru kita akan load. Okay. Dia akan load satu blok. Kemudian, dia akan load blok ni. Memory block into the cache line. Kemudian, pada masa yang sama, line yang dia dah jumpa tu, dia akan deliver kepada CPU. Bermakna kita fetch lah. Kat sini berlaku fetch instruction. Okay. So,
Ini yang berlaku semasa kita nak baca sahaja. Baca read operation dekat dalam cache. Okay, so this is a typical cache organization. So remember, this is needed when we try to, katakan kita nak buat fetch instruction, load word, store word. Okay, so ini adalah awak punya CPU. Okay, CPU yang mana bila kita feed on the PC tu, okay, program counter tu, kita kena cari address tu. Okay, so first adalah kita cari address dekat dalam cache. Okay, so kalau dia tak ada, kita kata macam tu. Kalau kita tak ada, tak jumpa cache line tu tadi, cache yang mana, line yang mana yang berkaitan dengan PC yang kita dah cari tu, address tu, kita akan cari dekat dalam sini. Kita akan lalu address buffer. Dan daripada address buffer, yang sistem bus ni akan pergi kepada, kita anggap kat sini ada RAM lah. Kita akan ada RAM. So daripada RAM, kita akan ambil satu blok, pindah balik, kita kata macam tu blok data ni, blok kosong katakan, kita akan pindah ke data buffer, masuk balik ke dalam cache, and then at the same time kita hantar line yang berkaitan dengan instruction yang kita nak cari itulah tadi, yang kita fetch tu tadi. Okay, so between the processor we have a control line, okay, and then between the cache kita pun ada control line nak hantar kepada kita punya sistem bus. Okay, so kena ada control line sebab processor kena bagi tahu kat cache kita nak read memory yang tu. Okay, and then daripada cache kepada sistem bus pula, okay, saya nak cari, okay, saya nak cari alamat ni, so kita kena hantar control ni, control signal. Okay, so ini adalah organization dalam typical cache organization.